मिस जवारिया, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बराए मेहरबानी प्लीज पहले ये बताएं कि क्या आपको अरशद शरीफ साहब की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो उनका पोस्टमार्टम पाकिस्तान में हुआ है, वो रिपोर्ट आपको मिली है अभी तक? नहीं, ना कीनिया वाली मिली है ना पाकिस्तान वाली मिली है। ठीक है। और उसके बाद जो पाकिस्तान के नेशनल टेलीविजन पर कामरान शाहिद साहब ने खुलासा किया और उसमें जो उन्होंने तस्वीर दिखाई हैं तशद्दुद वाली, उसके ऊपर आपका ट्विटर के ऊपर एक रिएक्शन भी सामने आया। आपने कहा कि ये तस्वीर शेयर ना की जाए, हमें मजीद तकलीफ होती है। देखिए, मैं और अरशद बहुत प्राइवेट सिटीजन रहे हैं और हम जो जर्नलिज्म करते हुए किसी के लिए आवाज उठाते थे तो हम हमेशा चीज़ों को ब्लर कर देते थे, क्योंकि हम कहते थे कि जज्बे खाकी का बहुत एहतराम करना है और लोगों की लाश या मैयत को इस तरह से नहीं दिखाना। लेकिन फिर भी ये किया गया तो ये बहुत अफसोसनाक बात है, क्योंकि ये मेरे और अरशद के असूलों के खिलाफ है। अगर आपने अरशद के लिए आवाज़ बुलंद करनी है, ज़रूर करें, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन अगर आपने कोई बॉडी पार्ट्स दिखाने हैं तो ब्लर करके दिखाएं। इसलिए क्योंकि अरशद बहुत शर्म हया वाले इंसान थे। वो कभी शॉर्ट्स पहन के या छोटे कपड़ों में जिस तरह मर्द घूम रहे होते हैं, वो इस तरह कभी भी नहीं घूमना पसंद करते थे। तो यकीनन इससे उनकी रूह को तकलीफ पहुंची होगी और मुझे बहुत शदीद सदमा लगा है कल ये सब देख के। सब इंसाफ के लिए आवाज उठाएं, लेकिन तस्वीरों को ब्लर करके चलाएं। और दूसरी चीज ये कि हमें तो हुकूमत ने अभी तक रिपोर्ट नहीं दी, मीडिया को जो है वो तस्वीरें और चीजें लीक की जा रही हैं, तो ये बहुत बेहिसी की बात है। अच्छा, नहीं नहीं, हम आपके सेंटिमेंट्स का बहुत एहतराम करते हैं और आप ठीक भी फरमा रही हैं। लेकिन मैडम, क्या इससे पहले आपको इस तशद्दुद के बारे में पता था या कोई कोई अंदाजा भी था कि उनके साथ ये तशद्दुद हुआ है उन्हें शहीद करने से पहले? नहीं, क्योंकि वो बहुत देर ऑनलाइन थे, उनकी लोगों से बातचीत भी हो रही थी, मुझसे भी उनकी कोई वो तो बहुत देर पहले मैसेजिंग हम दोनों के दरमियान भी हुई थी, तो ऐसा कुछ लगा नहीं कि ऐसा कुछ हो रहा होगा, या जाहिर सी बात है हम लोगों में बराज़मों का फासला था। दूसरी चीज ये कि जब मैं उनसे मिली हूँ पोस्टमार्टम रूम में, तो मैं इतने ट्रॉमा और उसमें थी कि मेरी ज्यादा जो फोकस था उनके वो वाले जख्म थे जो कि उनको गोली से लगे थे, और मैं उनका चेहरा बार बार देख रही थी, कंधे। उससे नीचे मैंने उनके नहीं बॉडी को देखा, मुझे उस वक्त ख्याल नहीं आया क्योंकि मैं ट्रॉमा में थी। हालांकि मुझे देखना चाहिए था और सारा कुछ नोट करना चाहिए था, लेकिन मैं बिना फोन के गई हूँ सारा टाइम, तो उसमें ये कि मुझे उस वक्त नहीं पता था कि इस तरह हुआ है। लेकिन कल जब ये पिक्चर्स आई हैं तो मैं उनका हाथ इस तरह पहचानी हूँ कि उनकी उंगली पे तिल था, तो उससे मुझे जो है वो कंफर्म हुआ कि ये उन्हीं का हाथ है। यानी जिस हाथ की उंगलियों के नाखून उतारे गए हैं, सो आप कंफर्म कर रही हैं कि ये अरशद साहब का ही हाथ है? जी, उनके हाथ पे तिल था, तो मुझे यही लग रहा है ये उन्हीं का हाथ है। मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैं पोस्टमार्टम में रूम में उनको सिर्फ शोल्डर्स और उनका चेहरा देखा था। अच्छा मिस, आप खुद भी ज़ाहिर है एक जर्नलिस्ट हैं, आप एनालिस्ट भी हैं, आप लिखती भी हैं। वी कैन अंडरस्टैंड कि ये आपका ज़ाहिर है एक पर्सनल रिलेशन भी है। लेकिन आप नहीं समझती कि ये इतना ज्यादा हाई प्रोफाइल केस है और ये एक प्रेसिडेंट सेट करेगा कि आज के बाद किसी साथी पर जुल्म ना किया जाए? तो जब तक ये सारी चीजें डिस्क्लोज नहीं होंगी, एक खुलासा नहीं होगा, तो ये केस किस तरह आगे बढ़ेगा फिर? कौन करेगा? ये हुकूमत करेगी जिसने 16 एफआईआर कराई थी अरशद पे, या कीनिया की हुकूमत करेगी? वो तो इतना गया गुजरा मुल्क है, हमारे हमारे सिस्टम से ज्यादा वहाँ का गया गुजरा सिस्टम है। इसलिए मैं बार बार अपील कर रही हूँ कि हायर जुडिशल कमीशन बना दें पाकिस्तान में, या अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो इसकी तहकीकात करे, क्योंकि इसके अलावा हमें इंसाफ नहीं मिलने वाला। जी, और बाकायदा इसके हवाले से तो आपने खैर ट्विटर पर भी लिखा है, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आखिर क्या वजह है कि ये हुकूमत आपको अभी अभी तक यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी जा रही? अरशद साहब की जो वालदा हैं वो कोर्ट में भी गई हैं, दरखास्त की है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी जाए ताकि हमें पता चल सके कि आखिरी लम्हात उन्होंने कैसे गुजारे। मुझे नहीं पता, और हुकूमत का ना मुझसे कोई राब्ता है, और मुझे नहीं पता कि वो क्या चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको इतनी ज्यादती हमारे साथ नहीं करनी चाहिए थी कि 17 दिन गुजर गए हैं कि हमें जो है वो कुछ भी नहीं पता चल रहा, ना कोई उनके लिए एफआईआर दर्ज हुई है, ना कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल रही है, ना वहाँ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल रही है, और जो वहाँ से तहकीकाती टीम आई है उसकी कोई रिपोर्ट भी हमसे शेयर नहीं की गई। बस खाना पूरी के लिए हुकूमत जो है वो तेजियां दिखा रही है। तो इसका फिर किस तरह से खुलासा होगा? ये फिर किस तरह से मामलात आगे बढ़ेंगे? आला अदलिया जो है वो हमें इंसाफ दे। आला अदलिया आपको इंसाफ दे। ठीक है। तो गुज़श्ता दिन चलें, जो जो कामरान शाहिद साहब का प्रोग्राम था और उसके अंदर जो बातचीत की गई है, वो आपने देखा है, खुद मॉनिटर की हैं सारी चीजें? मैंने प्रोग्राम बिल्कुल भी नहीं देखा, मैंने सिर्फ वो इमेजेस और ट्वीट्स देखे, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं देखा।
میں سارا دن بریک پہ تھی، میں نے کوئی سوشل میڈیا یوز نہیں کیا. میں اس وقت صرف وہ لکھنا چاہ رہی تھی کہ اس پاکستانی کو رہا کر دیا گیا ہے، جس کے لیے میں نے ترکی کی حکومت سے بات کی تھی، کیونکہ ترکی کی مجھے میسج آیا تھا ترکی سے کہ یہ بندہ رہا کر دیا، جس کا آپ لوگوں نے یہاں پر سب نے کمپین چلائی تھی کہ وہ چھالیا سپاری لے کے گیا تھا، اریسٹ ہو گیا تھا. تو میں وہ کرنے آئی ہوں. تو جب میں نے وہ ٹیگ کیا ہے ان کو اور کنسرن لوگوں کو، تو نیچے لوگوں نے وہ تصویریں لگانا شروع کر دی. اور جب میں نے اپنی گیلری دیکھی تو میری پوری گیلری ان اعضاء کی تصویروں، مجھے بہت صدمہ لگا ہے. کل دوبارہ سے ایسے لگا ہے کہ جیسے ان کی دوبارہ سے شہادت ہوئی ہو. وی کین انڈرسٹینڈ، یقیناً بہت مشکل ہے. اچھا صرف آخری 2 سوال مجھے برائے مہربانی یہ بتائیں کہ یہ جو وقار اور خرم نامی شخص ہیں، یہ بہت زیادہ ڈسکس ہو رہے ہیں، ان کے بارے میں ارشد صاحب نے پہلے آپ سے ڈسکس کیا تھا یا کبھی بتایا تھا آپ کو؟ دیکھیے، جب وہ وہاں پر موجود تھے، جب وہ دبئی سے وہاں گئے ہیں، تو انہوں نے کسی بھی فیملی ممبر کو نہیں بتایا تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں اور کس کے پاس اسٹے کر رہے ہیں. لیکن چونکہ وہ ہمارے ساتھ کالز پہ کنیکٹڈ تھے، ویڈیو کالز پہ کنیکٹڈ تھے، اپنی فیملی چیزوں کی، سارے معاملات کی لک آفٹر کر رہے تھے، بڑے انصاف پسند اور ذمہ دار شخص تھے اپنی فیملیز کو لے کے، تو مجھے کال سے ایسا لگتا تھا کہ وہ اپنے ہوسٹ کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں. لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کس ملک میں ہیں، اور نہ میں ان دونوں صاحبان کو جانتی تھی. لیکن کال سے یہ لگتا تھا کہ ارشد اب وہاں کمفرٹیبل ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ بیچارے بہت تکلیف انہوں نے کاٹی ہے ان ساری حکومت چینج ہونے کے بعد. اور وہ صبح اٹھتے تھے، کورٹ جاتے تھے، پھر آفس جاتے تھے، ان کا رنگ اتنا سانولا ہو گیا تھا، بیچارے سو نہیں پاتے تھے، ہر وقت اپنے جوابات تیار کرتے رہتے تھے. ایک محب وطن شخص پہ آپ 16 غداری بغاوت کی FIRs کروائیں گے تو اس کے اوپر کیا بیتے گی. تو جب وہ ان کا وہاں پر سٹے تھا تو انہوں نے کسی کو بھی نہیں بتایا ہوا تھا، اور وہ اپنے ہوسٹ کی آئیڈینٹی کو لے کے بہت کانشیس تھے کہ کسی کو بھی پتہ نہ چلے کہ ان کے لیے کوئی پرابلمز نہ ہو جائیں کہ مجھے پناہ دی ہوئی ہے. اچھا، جو انڈیپینڈنٹ صحافی چاہے سما ٹیلی ویژن کے ہیں، جیو کے ہیں یا پھر وائس آف امریکہ کے ہیں، جو اس کیس کے اوپر انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، کینیا میں جا کر جو رپورٹس منظر عام پر لا رہے ہیں، کیا آپ یا آپ کی فیملی ان چیزوں کو دیکھ پا رہی ہے، فالو کر پا رہے ہیں آپ لوگ؟ جی، میں خود جرنلسٹ ہوں، تو مجھ سے بہت سے جرنلسٹ رابطے میں بھی ہوتے ہیں اور مجھے اپنی چیزیں بھی بھیج رہے ہوتے ہیں. لیکن چونکہ میری طبیعت اب ٹھیک نہیں ہے، بہت زیادہ ٹراما اور سٹریس ہے، تو میں کچھ چیزیں دیکھ پاتی ہوں اور کچھ نہیں دیکھ پاتی. لیکن یہ کہ مجھے جرنلسٹ جو ہیں جو کور کر رہے ہوتے ہیں وہ چیزیں لازمی بھیجتے ہیں یا ٹیگ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ون لاسٹ تھنگ، اگر حکومت یا انٹرنیشنل فورم پر اقوام متحدہ وغیرہ تحقیقات اس کی نہیں کرتا اور اسی طرح سے جو کمیشنز بنائے جا رہے ہیں وہی تحقیقات کرتے ہیں اور وہی رپورٹ منظر عام پر لاتے ہیں، تو کیا آپ لوگ قبول کریں گے یا کیا واٹ نیکسٹ؟ مجھے سپریم کورٹ کے اوپر پورا اعتماد ہے. میری صدر عارف الوی سے اپیل ہے کہ وہ خود جو ہے وہ ان چیزوں کو دیکھیں اور ہماری طرف سے جو ہے وہ ہماری آواز بنے، کیونکہ وہ سپریم کمانڈر ہیں اس ملک کے. اور میری چیف جسٹس سے بھی مجھے یہ توقع ہے کہ اس وقت تو جب میرے شوہر نے ان کو 12 جولائی کو لیٹر لکھا تھا تب تو سنوائی نہیں ہوئی ان کی زندگی میں، لیکن اب وہ شہید ہو گئے ہیں تو شاید ہمیں لوائقین کو جو ہے وہ سپریم کورٹ ضرور انصاف دلوائے گا. شکریہ.